Bueno, buenas tardes a todos, buenas casi noches a todas, a todos y a todes. Yo soy Jazmín García Satic, la vicedirectora de la Escuela de Teatro. Estoy aquí en representación de toda la comunidad y del equipo directivo. Estamos muy contentas porque es un objetivo para nosotras como equipo poder generar instancias que amplíen las trayectorias formativas de nuestros estudiantes, de la comunidad toda. Hoy contamos aquí con estudiantes a quienes agradecemos su presencia, profesoras que acompañan, bienvenidas, y miembros de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, sede La Plata. Así que es un honor llevar adelante estos ciclos que permiten encontrarnos, que permiten reflexionar acerca de las prácticas escénicas y de producción, y sobre todo también pensar desde un análisis comparado, ¿no? Digamos, cómo es el teatro en otros sitios, cómo se produce, qué temas aborda, y comparándolos con nuestros modos y estilos de producción. Y es para nosotros una alegría y un honor enorme. Ya recibimos a Teófilo Guerrero, que fue presentado por Jorge Duarte, nada más ni nada menos. Recibir hermanos latinoamericanos por sobre todas las cosas, así que un fraternal abrazo de bienvenida, bienvenidos. Voy a presentarles formalmente Carol Santana, amazonense, productora, actriz y bailarina graduada en danza y especialista en gestión y producción cultural en la Universidad del Estado de Amazonas. Como intérprete de danza, se inició actuando en la compañía de danza indios.com. En 2006 fue asistente de dirección, coreógrafa, investigadora y productora del proyecto Por un Hilo. Con la compañía participó como bailarina de otras compañías de la ciudad y en 2015 hizo una pasantía de Châteauroux en Francia. En teatro trabajó con diversos amazonenses y ganó 2 premios como mejor actriz en el Festival de Teatro de Amazonia. Fue profesora de teatro en escuelas de enseñanza pública y escuelas particulares. Compartió experiencias y ensayos con grandes nombres como Dudut Germán, Marcio Breu, Fabiano de Freitas, Ana Kifuri y Babaya Moraes. En 2015 hizo un taller de DB8 Physical Theatre en Londres. Como productora independiente realizó la oficina de calificación circense, realizado por Funarte en la ciudad de Manaus. Trabajó en el sector de eventos de la Secretaría del Estado de Cultura y la Economía Creativa. Hoy es productora ejecutiva de H Producciones y trabaja como coordinadora de producción del Festival Cenas Breves de Manaus. Integra el colectivo UTC-4, antigua compañía Capos de teatro, donde hicieron giras nacionales e internacionales. También participó de muchos festivales por Brasil con la compañía Atelier 23, a quien hoy representa, con quienes creó un solo a mujer que desprendó da sua danza o algo así. Perdón la licencia. Espectáculo que actualmente se encuentra en cartel. Bienvenida. Eric Lima se desarrolla como artista desde el 2013. Las áreas en las que más dedica su creación son las artes escénicas y audiovisuales, donde desarrolla su investigación desde Atelier 23, las artes visuales, diseño e ilustración a través de Arteric, y las más recientes en la música, donde trabaja como compositor en Atelier 23, además de ser cantante solista. Investigador de narrativas autobiográficas, basa su investigación escénica en historias reales desde el 2014 y desde el 2017 amplía sus conocimientos y técnicas en el teatro de papel. Como director, produjo las obras de danza-teatro Surdaví, Da Silva y Yanta, el espectáculo de teatro Ensayo de Despedida y el proyecto A Belle Époque, 2021 en el clip Gloria de la biodanza azul y el cortometraje A Belle Époque, entre otros. Ha sido actor, performer, figurinista, productor, director de arte, cantante, ilustrador en más de 30 proyectos entre espectáculos y giras, como el Sex Palco Giratorio 2019, festivales como el Punto de Cultura Itaú Cultural y el CEU Escena Universitaria en Brasilia, entre otros. Bien, les damos la bienvenida, un aplauso enorme. Yo voy a oficiar
intérprete, si bien no soy tan perfectamente hablante, entiendo y voy a ir traduciendo a la medida que pueda, ¿sí? Carol va a iniciar pudiendo contextualizar la producción amazonense, digamos, el tipo de teatro que se desarrolla en Manaus, en distintas compañías, y luego Eric va a profundizar y a desarrollar todo lo que tiene que ver con las bionarrativas escénicas, que es de algún modo la especialidad en los últimos años, la tendencia que ha tenido el grupo Atelier 23, que bueno, trabajan en conjunto junto a Taciano Suárez, que no pudo venir al viaje, pero es parte de la compañía. Y bueno, va a contar también los últimos proyectos de producción que tuvieron, las temáticas que abordaron, etc. ¿Sí? Así que, Carol, lentamente, y te voy a ir cortando de poco. Va. Boa noite. Buenas noches. Boa noite. Primeiro, queremos agradecer o convite, Raz, para que a gente possa dialogar aqui sobre a arte que a gente faz na cidade. E a gente já tem uma pequena relação, nos conhecemos há muito tempo atrás, né? Não sei se você chegou a falar, falou espanhol, mas estive aqui em La Plata em 2009, né, com a companhia Capo de Teatro, que hoje é a UTC Menos 4. Bien. Bueno, agradece la presencia y la invitación y rememora que tiene un vínculo con la ciudad de La Plata. En el 2009 estuvieron en un festival de teatro internacional que organizaba un grupo de teatro independiente de la ciudad, La Cuarta Pared, en el pasaje Ardo Rocha, y de hecho nos conocemos porque en el 2008 en un festival de teatro en Villavela ellos presentaban una producción y había dos grupos de teatro independiente de la ciudad de La Plata. E aí foi onde inicia a amizade e o trabalho também em conjunto. Certo. Então, eu acho que uma das grandes características, e creio que é importante dizer, que hoje em dia em Manaus, os atores eles precisam ser produtores também, né? Dice que una de las características principales es que en Manaus actualmente los actores también son productores, o sea que es un teatro autogestivo, en ese sentido bastante similar al teatro, a la producción de teatro local. Eu acho que a gente, infelizmente, ainda depende muito do recurso estatal, né, do dinheiro português, para a gente tentar, né, seguir, porque temos contas para pagar, como todo mundo, né? E eu acho que o Ateliê 23 é uma grande resistência na cidade, porque independente do que vier, né, ou não vier, está sempre em produção, está sempre produzindo alguma coisa. Bem, ella dice que bueno, en este momento la producción de los grupos de teatro independiente es bastante dependiente de los fomentos públicos, de los organismos del Estado, pero que de algún modo buscan resistir para poder sobrevivir, pagar sus cuentas. Y ellos pertenecen a una agrupación que se llama Atelier 23, que tiene un espacio propio y que de algún modo se consideran un grupo y un espacio de resistencia porque más allá de tener o no tener esos fomentos del Estado, buscan los medios y los modos de autosustentarse. E aproveitar que você já falou, né, sobre o Atelier 23 que tem esse espaço, hoje, atualmente, a gente vê poucos grupos ativos na cidade, né? Se a gente consegue contar no dedo, né? Contar os grupos. Eu até tenho uma cola aqui, para não esquecer de nada. Nós temos ativos, eu acho que hoje uns 3, 4 grupos, que é a Soufflé, do Madison, Francis Madison, o Atelier, tem a companhia de grupos mesmo, né? Que estão ativos e produzindo. Eu acho que a gente tem, assim, na minha memória, eu tenho esses 3 grupos. Vincula la escasez de fomento a la producción escénica a la escasez de grupos de teatro existentes en la ciudad de Manaus, que es una ciudad muy grande y además ciudad capital de Amazonas, y dice que en este momento, comparado con otros años donde era mucha la producción y eran muchos los grupos de teatro, son 4 los grupos de teatro autogestivos e independientes que hay en la ciudad produciendo. Existem outros grupos que dentro desses grupos existem artistas independentes, né? Por exemplo, a Ana, que é uma artista que dentro do grupo não está produzindo nada, mas a Ana está fazendo festival ou está montando alguma coisa. Eu mesma, antes de entrar no ateliê, eu pertencia apenas ao UTC, e aí eu vim, né, como artista independente, buscar
e a Soufflé de Bordeaux, eles têm um espaço, mas é um trailer, e ele é itinerante, e o objetivo do Francis é que ele vá para um município, para o interior do estado, ele não fica na cidade, né? E temos alguns... Bienvenido, después ir tomando asiento ahí sillas acá si quieren. En principio dice que sí, bien no hay constituidos grupalidades, grupos autogestivos, sí de aquellos grupos que existieron hay actores y actrices que trabajan de manera independiente, que quizás que producen solos, unipersonales, o bien se insertan a trabajar con otras compañías de las que sí están en este momento estables y que de algún modo les solicitan los espacios para poder mostrar allí, así como también hay producciones que son muy itinerantes, digamos, una vez que producen el espectáculo hacen circuitos que también salen de lo que es la ciudad de Manaus en sí y van a localidades vecinas. E aí temos esses espaços culturais que não são grupos de teatro, são apenas espaços, e aí estão disponíveis para artistas, para professores, para o próprio público. Tem o Casarão de Ideias também, que é um espaço cultural, eu acho que é o único, né? O único cinema independente da cidade. Tem um cinema bem bonito, bem lindo, assim, é bem lindinho lá. Tem o que mais, amigo? Eu anotei aqui. Tem o Barra Vento, que é de um rapaz que por muitos anos esteve dentro do Ateliê 23. E tem o Panorando, que é um espaço cultural também de artistas de danças urbanas. Outro que a gente anotou aqui foi o Menina Miúda, que é o mais recente, né, que os meninos conseguiram lançar. Si bien hay 4 grupos conformados como grupalidades de producción independiente, sí hay espacios culturales que no tienen producción, pero que sí abren sus puertas a la producción de estos otros artistas, y bueno, mencionó cuáles eran. ¿Qué más? El Teatro Amazonas también, ¿no? O Amazonas é um pouco difícil. O Teatro Amazonas, ele tem, eu acho que o ano inicia, ele já tem a agenda dele toda, porque como ele é um espaço do governo, e aí o governo ele tem os corpos artísticos, né, do próprio estado, então geralmente o Teatro Amazonas é ocupado com sua programação por esses corpos artísticos. Mas sim, tem, por exemplo, o Festival de Teatro da Amazônia acontece dentro do Teatro Amazonas, o Festival de Dança acontece dentro do Teatro Amazonas, e dependendo da disponibilidade, ele dispõe o Teatro Amazonas para os artistas que solicitam, sim. Bien, el Teatro Amazonas, que es reconocido en el mundo porque es un edificio muy importante y además que produjo el avance en la época del caucho de la ciudad, dice que es un organismo teatro público del Estado y que tiene su propia programación porque tiene compañías y producciones propias del Estado que se presentan allí. Por fuera de esa programación sí facilitan el espacio para determinados festivales que están organizados por grupos de teatro independiente, como el Festival de Teatro de Manaus, Amazónico, etc. Y si tienen un margen, lo brindan para eventos específicos. ¿Qué más es importante se falar sobre a produção? Essa distinção final, essa distinção. Eu acho que de alguma forma. Olá, boa noite. Boa noite. Eu acho que em relação ao Teatro Amazonas tem uma distinção grande, porque é como se o Estado odiasse os artistas. E aí o Estado tem 10 corpos artísticos que ele financia e paga mensalmente, e ele preenche tanto a programação com esses corpos artísticos que os artistas da cidade às vezes não têm espaço para apresentar e nem recursos mesmo. Abrir editais é uma coisa que aconteceu agora na pandemia. Já fazia quase 10 anos que o Estado não abria edital. E como a gente depende muito do recurso público para produzir, a gente ficava só recebendo recurso da prefeitura, que é da cidade, e não do Estado. El Teatro Amazonas depende del Estado de Amazonas, que vendría a ser regional como una especie de provincia de Buenos Aires. Dice que tiene alrededor de 10 producciones, 10 elencos propios que producen. Eso no deja un margen de financiamiento a la producción independiente, y que de alguna manera ellos no encuentran esa financiación por parte del gobierno y sí muchas veces por parte de la prefectura, que vendría a ser un equivalente al municipio nuestro bien
localizado en Manaus, la ciudad de Manaus. E é importante ressaltar que essa, não sei se são 10, ou que deu um exemplo assim. Acho que são um pouco mais de 10. Essas companhias do governo, elas têm 3 de dança, eu acho, não sei se ainda tem um experimental. Não tem Eu acho que mais são 2 de dança e as demais todas de música, né? A gente não tem um corpo artístico de teatro, não tem financiamento, né? Uma galera que trabalha, recebe e tá lá tranquila. Para você ter uma ideia, as manhãs do Teatro Amazonas, elas são ocupadas por um corpo estatal para ensaio. Eles ensaiam no palco do Teatro Amazonas. De alguna manera critica que de esos 10 elencos y producciones oficiales son 3 de música y 7, 3 de danza y 7 de música, 2 de danza, 8 de música y no hay producción de teatro, ¿no? Y que el espacio de algún modo está utilizado para ensayos de esas mismas producciones por la mañana, por la tarde, pero que no hay destinado en su planificación al lenguaje teatral en sí. E aí eu queria falar uma coisa que antigamente a gente tinha, nós tínhamos os artistas, né, que eram a nossa referência, e eram pessoas já de muita experiência, né, e eu acho que a Campus trouxe essa ruptura, porque elas eram tudo novas, eu não sei se você lembra. Então a gente deu uma quebrada nisso, e de 10 anos, de 12 anos pra cá, eu acho que com muita influência da universidade, a gente tem muito artista novo em Manaus. A gente vai para uma peça. Agora? Não, é porque eu já ia pegar o gancho. A gente vai assistir o espetáculo, a gente muito raramente vê alguém de mais experiência e mais idade. E a gente se impressionou muito quando a gente viu os trabalhos Lanona? Sim. Lanona, com pessoas super experientes no palco. Isso a gente é muito raro ver hoje em Manaus. Dice que cuando ellos comenzaron, ellos tienen aproximadamente como generación entre 30 años, ¿sí? De los 30 a los 40. Cuando ellos comenzaron, allá por cerca del 2008, por ahí, sí, aproximadamente. Yo comencé en 2002. 2002, tenían una generación anterior que era de artistas con mucha experiencia, grandes en el oficio, y cuando ellos irrumpieron, producieron de algún modo una irrupción en las tendencias, en las formas propuestas sobre lo artístico, y eso produjo un quiebre más la formación en la propia universidad, que antes no existía y luego sí, y de algún modo los artistas mayores y con experiencia dejaron de producir, y la realidad del teatro contemporáneo en Manaus es que son muy jóvenes los artistas, ¿sí? Se sorprendieron, fuimos acá, hicimos dentro de lo posible, fuimos a ver obras, fuimos al Teatro de la Universidad de Lanona como un clásico de nuestra producción y cultura, y se sorprendieron al ver actores mayores, ¿no? Les sorprendía mucho ver, porque son en verdad todos muy jóvenes, con propuestas en nuevas tendencias, en circo, en espacios abiertos, en espacios urbanos, y de algún modo no está ese encuentro entre generaciones o esse pasaje entre generaciones conviviendo. Eu acho que é isso. E no TE23 a gente tem esse. Tem eu, né, que tá meio que indo pra lá mais pros idosos já. Es de las más viejas. E tem os mais novinhos, mas embora os mais novinhos, que por exemplo o Ed é um dos mais novinhos, de idade, porque tem muita experiência. O Tassiano também tem muita experiência, né? Vem de lá, e aí a gente, embora essas pessoas venham para somar com a TE23, sejam muito novos, muito experientes, a gente busca trazer do modo que nós trabalhávamos desde lá, 2008, 2010, para que eles vivam essa experiência também. Porque a gente vê, por exemplo, eu fiquei muito... Tô falando rápido? Não. Eu fiquei muito impressionada eu fico muito impressionada quando eu vejo artistas com o celular na mão, gravando coisas para depois ver em casa, para no ensaio seguinte. E eu não tinha isso, eu não pegava meu celular, tinha que estar guardado, né, para eu viver aquilo, porque eu acho que o teatro é muito da vivência, ele é muito da presença, né? Bien, no, dice que en estas nuevas generaciones, en las cuales ella hasta podría ser una de las mayores, tienen mucha experiencia acumulada porque tienen mucha producción, sin embargo tienen como tendencias a convivir con dispositivos tecnológicos que les permiten grabarse, actuar y dirigir,
y que ella no está tan acostumbrada a esos modos de producción porque considera que el teatro es vivencia, es presencia y convivio puro, y bueno, es como que se generan esas tensiones a veces dentro de las generaciones vigentes y actuales que son todas jóvenes. Tem um lugar na formação dessa característica do teatro hoje em Manaus que antes os grupos, esses 15 anos atrás, a formação dos artistas da cidade, porque não tinha universidade, era feita dentro dos grupos de teatro. Então, quem produzia há muito tempo e tinha adquirido o seu conhecimento na prática, era quem ensinava e repassava isso para os atores mais novos. Dice que antiguamente, al no existir una universidad que formara de manera más formal a los artistas, sucedía la formación al interior de los propios grupos, pudiendo ser las personas con más experiencia o los directores, directoras de los grupos de teatro quienes oficiaban de maestros y enseñantes a las personas que se incorporaban a esos grupos, ¿sí? Y eso cambió a partir de la existencia de la formación a través de la universidad. Inclusive a universidade esse ano faz 20 anos, então realmente ela é recente. E desses 20 anos foi quando essa cena mudou muito, porque os artistas mais experientes da cidade não conseguiram dialogar com os professores e com os alunos que estavam saindo da universidade. Então, os alunos que estavam na universidade estavam muito a fim de experimentar e começaram a produzir muito, numa velocidade muito grande. Eu acho que o teatro tem isso. Você está saindo do projeto de 20 anos. Una discusión. Pode ser. O curso de teatro é mais novo ainda. Que a criação da universidade. A universidade, quando eu entrei para fazer dança, não tinha teatro. Isso eu fui fazer dança. Eu trabalhaba con teatro. La Universidad de Manaus tiene 20 años de existencia, pero estaban justamente discutiendo hace cuántos años que fue la creación de la formación en el lenguaje teatral. Si dice Carol que ella inició formándose con la apertura de la universidad como bailarina y que hace 10 años aproximadamente debe existir la especialidad en teatro. Y lo que mencionaba Eric es que a partir de el egreso de estos y estos nuevos artistas producidos por la universidad con nuevas tendencias, con una impronta de hacer, producir mucho. Guardamos porque está grabando y esto va para YouTube. De alguna manera la producción de esos artistas no tuvo un buen diálogo, no lograron una buena comunicación con los artistas que estaban de antes, con mayor antigüedad, y que directamente de algún modo se retiraron de la escena de la producción en el teatro y quedaron estas nuevas tendencias, por eso la característica de que son muy jóvenes quienes producen. E aí eu acho que dentro disso, eles, a Capus, naquele período, em 2008, mais ou menos, lá eles eram novos, mas eles todos, ao fundar seus grupos ou trabalhar como artistas independentes separadamente, foi o que começou a nutrir esses novos artistas que estavam saindo da universidade e começaram a se espelhar em quem? Quem vamos nos espelhar? Era nessa nova geração do teatro que estava nascendo. Então eles começaram a criar espécies de tendência mesmo. O Ateliê 23 começou a criar essa tendência a partir do que o Tassiano produzia ou pesquisava. O Madison também com a companhia dele. Então foram um grupo de novos artistas que, desmembrados, começaram a criar tendência na cidade, no estado. En el año 2008 existía la compañía Cacos, que fue esta con la cual viajaron al Festival de Manaus, de Villavela, de Tempola, que de alguna manera dio origen, fue un semillero al separarse como grupo. Cada uno de ellos creó su propia grupalidad y crearon tendencia en estos nuevos grupos, obteniendo el rol de directores, de maestros.
É isso, né? Bom, eu acho assim que uma coisa que é muito importante falar é a nossa dificuldade de comunicação, não só entre os professores da UEA, né? Mas também para o resto do Brasil, né? Nós somos o Brasil, mas tem o Brasil e tem o Norte. Lamentavelmente, principalmente em Manaus, que não dá para chegar em Manaus de carro. Ou é você viaja de avião ou você vai de barco. Né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Os nossos registros históricos de gestão de produção cultural ou da história do teatro em si, tudo isso é meio exclusivo com relação à região Norte, Manaus, Amazônia. Quando falam teatro, tá bom. Tienen una impronta muy identitaria de lo que es el estado del norte de Brasil. Ellos son de Manaus, que queda bastante separada de lo que es todo el resto de Brasil, porque está muy, muy al norte y solo se accede o por barco o por avión, no por carro. Entonces cree que de alguna manera eso da características de producción muy particulares e identitarias, de alguna manera bastante monogámicas, ¿no? Cerrada. Exactamente, de producción propia, de retroalimentación propia, que no se nutre de otras producciones de otros estados que tienen quizás que otras miradas, otras experiencias. Y en ese sentido tiene una identidad muy propia, que está también bastante relacionada con el ser indiano, ¿no es cierto? Sí, con la identidad de ser indios. E isso foi um ponto que a gente marcou, que achava importante falar. Embora nós tenhamos toda essa riqueza indígena dentro do nosso estado, a gente meio que foge de produções com essas características. A gente, inclusive, tem um pouco de dificuldade de encontrar artistas com essa característica. Temos poucos, né? Temos, claro que temos, mas contado assim na ponta dos dedos, tá? A pesar de eso y de manera contradictoria, sucede que les cuesta encontrar artistas indianos, ¿no? Digamos, que vengan de las comunidades originarias y que a ellos les interesa poder trabajar de alguna manera como principales actores con actores, actrices que tengan identidad indígena y no es muy posible encontrarles. Nós tínhamos grupo de teatro que ele investia muito nessa característica que era o pombal, né? E a assim, de dança, né? A Índios.com, que eu fiz parte por anos e anos, ela trabalhava bastante, ela buscava muito porque era a ancestralidade dela. E o pombal era um grupo que a gente via muitas produções com essas características locais. Particularmente había un grupo de producción en danza que buscaba trabajar permanentemente sobre la ancestralidad, ¿no? Y producía en base a eso, pero bueno, ya continúa su producción. Continua. O Pombal, que é o teatro, esse grupo Pombal, que não y un grupo de teatro que ya no continúa produciendo. Normalmente, falando sobre esse lugar da separação que existe no norte, normalmente em literaturas, quando a gente pesquisa ou encontra e está escrito assim, teatro brasileiro, você só encontra teatro de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, Brasil, muitas vezes na pesquisa, principalmente de universidades, artigos e livros, normalmente se restringe a São Paulo, Rio de Janeiro, que é uma região muito pequena e que não representa o tamanho do Brasil. Então... Bueno, dice que al momento de investigar, acudir a bibliografía específica sobre el teatro y la producción teatral de Brasil, las referencias bibliográficas que hay y de investigación son, por sobre todas las cosas, aluden a los modos de producción de Brasilia y de Río de Janeiro, Sao Paulo y Río de Janeiro, y que eso no representa para nada al tipo de teatro que ellos producen en su propia región. Sim. E aí, nesse lugar, hoje, com a universidade ganhando mais força, com esse intercâmbio entre artistas e universidade começando a se equilibrar, a gente começa a colocar mais o nome da gente. Em que, quando a gente pesquisa o nosso teatro hoje, a gente coloca teatro brasileiro. Pesquisas de teatro do Brasil. O nosso festival, o Festival de Teatro, não esse lugar da Amazônia, a gente tenta generalizar pelo Brasil, mas não no exercício de negar a Amazônia.
mas no exercício de tentar integrar o Brasil como país, sabe? Dice que en este momento están equiparando a partir de la existencia de la universidad las producciones que puedan dar cuenta de sus propias producciones características de la región, pero que al momento de denominarlas o llamarlas no suelen ponerles producción manauense o de Manaus, sino que ponen brasilera, con un intento no de identificar particularmente la región, sino de poder federalizar e integrar lo que es la nación de los estados brasileños, ¿sí? El estado brasileiro. Acho que é isso. E aí eu acho que hoje a gente tem como maior característica do teatro em Manaus amazônico esse exercício de tentar integrar Manaus e o norte ao Brasil, tentar cada vez mais sair para conseguir fazer essas pontes e se conectar com esses outros artistas, inclusive com os nossos parceiros em São Paulo ou nossos parceiros no Rio de Janeiro, ir para lá apresentando as nossas obras e ainda que isso seja feito por artistas muito jovens ou muito novos, mas cada vez mais a gente tenta ganhar a bagagem pela experiência, já que a gente não tem isso na idade. Então a gente produz muito para que a gente tenha essa experiência, para a gente conseguir cada vez mais intercambiar. Dice que no únicamente a través de la producción intelectual y de escritos sobre las prácticas es que intentan esta integración de Brasil, sino que como jóvenes artistas están buscando poder sumar producción para sumar experiencias saliendo del estado de Manaus, pudiéndose vincular con sus pares de Sao Paulo, de Río de Janeiro y de todo Brasil, acumulando una experiencia en su producción y pudiendo equiparar las producciones para que no sean únicamente referentes estos estados mencionados, estas ciudades mencionadas. Eu acho que como telespectador vale a pena salientar que hoje o Amazonas ele tem uma série de festivais muito grandes, como festival de jazz, festival de cinema, festival de ópera, que vem óperas da França, da Itália, para apresentar no teatro. Então o governo investe em cultura, mas não é uma cultura do Amazonas em si. Ele investe milhões em culturas externas para trazer para dentro do Amazonas, gera muitas notícias, mas os artistas em si acabam ficando para depois. O foco é mais externo em si, então é um trabalho muito de resistência deles quanto a isso. Dice que como espectador él es Chito, que está acompañando a la compañía, y dice que desde el punto de vista de ser espectador, analiza que el gobierno invierte en muchos festivales, pero de rango internacional, por lo que promueve que vengan muchos artistas de afuera, pero no fomenta la producción local y el intercambio regional entre artistas, por lo que considera que este tipo de grupalidades, de manera autogestiva, independiente, generan una resistencia contra esa carencia, ¿no? Inclusive, o próprio diretor do Corpo de Dança do Estado do Amazonas é de São Paulo. Sucede en la realidad. Não sei, é triste, mas aos poucos eu acho que a gente está conseguindo. Agora, nesse período da pandemia, embora a gente esteja com uma péssima gestão na nossa presidência, a gente conseguiu produzir muito. A gente teve 2 leis de incentivo à produção online, então isso aumentou muito a produção dos artistas. A gente produziu, só no ateliê, eu acho que mais de 15, 20 projetos, isso num espaço de menos de um ano. Dice que en este periodo de pandemia, bueno, están en un gobierno bastante, no sé cómo adjetivarlo, sí, que deja bastante que desear, ¿no? El gobierno de Bolsonaro, claro, polémico, pero que sin embargo en este periodo de pandemia invirtieron en que ellos puedan producir, obviamente al interior de sus teatros y de sus casas, sobre todo a través de la producción audiovisual, con muy buenos financiamientos por parte del Estado, y que en un año el grupo Atelier, que es donde 23, donde ellos trabajan,
produjo alrededor de 15 producciones. Yo vi 3 audiovisuales que son espectaculares, por ahí después las podríamos compartir con la Escuela de Teatro, pero bueno, que tuvieron mucha producción en ese sentido y bueno, ahora están volviendo a la presencialidad y comenzando a trabajar, ¿no? Sim, embora tenha sido muito difícil esse lugar de... Porque para produzir o virtual, para que as pessoas assistissem no virtual, ainda assim a gente tinha que se encontrar. Então, a gente ainda estava em risco, tendo que produzir, tendo que se encontrar. Era muito difícil tentar produzir sozinho dentro da sua casa. Então aconteceu da gente se juntar e passar um tempo juntos produzindo na casa de alguém e tentar se cuidar o máximo possível. Mas fazendo tudo isso para a gente conseguir sobreviver. Afinal, a gente só teve recurso. No, menciona que ellos entraban en riesgo de algún modo al producir porque debían juntarse para no hacer producciones solos de a uno y lo que habían encontrado como medio, una especie de acuerdo de producción es que quedaban un tiempo juntos, ¿no? Conviviendo en esa producción y para poder llevarla adelante. Inclusive o meu trabalho que a gente fez foi durante a pandemia, né? O meu solo. E aí foi uma experiência que eu sempre quis, foi uma memória de desde 2017 eu tinha essa necessidade já como artista independente. Eu estava sempre em algum grupo, né? E aí eu como artista independente tinha aquela necessidade de falar de coisas que me incomodavam, né? E que eu vivenciei. Foi quando eu ingressei no Ateliê 23, foi durante a pandemia, a gente começou o nosso projeto, passamos um mês juntos. Veio a segunda onda da Covid, a gente pegou o Covid, Tassiano pegou, Tassiano ficou super mal, muito mal mesmo. E aí depois de alguns meses, eu acho que uns 5 meses, né, a gente pôde retomar. Bueno, que ella tuvo la necesidad en pandemia de producir un solo, ellos están trabajando últimamente en bionarrativas escénicas. Tenía la necesidad de remitirse a acontecimientos que había vivido a partir del año 2017 y se propuso hacer un solo que hablaba de las cuestiones que ella tenía ganas de poner en juego sobre la escena y que entonces eso produjo su ingreso al grupo Atelier y que para que pueda ser dirigida por el director Tassiano y el trabajo en conjunto de todo el grupo, se fueron un mes de convivencia. Todos se agarraron COVID, tuvieron que parar, el director estuvo en muy mal estado y después de 5 meses tuvieron que retomar el trabajo. Foi a minha primeira experiência dentro do trabalho que eles já faziam, que era a pesquisa de narrativas, aí eu acho que agora o Eric pode falar com mais propriedade. Fue su primera experiencia en tanto a una producción autobiográfica bionarrativa. Ahora justamente Eric va a ser quien pueda empezar a desarrollar más ese concepto y los modos de producción que tienen y las obras que han producido en base a qué temáticas rondan y que han abordado. Sim. O Ateliê 23, ele, como eu falei, ele é um grupo de pessoas jovens. Então, toda a experiência que esses artistas que eram do grupo adquiriram ou tiveram foram tanto da universidade quanto das experiências que a gente tinha dentro do grupo, montando espetáculos. Esta experiencia que viene de estos grupos jóvenes, en este caso Atelier 23, que es donde ellos trabajan, tiene como principal fuente, por un lado, los artistas formados en la universidad y por otro, aquellos que vienen de una experiencia de hace muchos años. Sim. E durante nesse encontro desses artistas, que já mudaram bastante durante os anos, porque sempre é nesse formato de os encontros que vão acontecendo em cada passar dos anos, né? Tipo, não é o mesmo grupo que foi desde a fundação. Então, esse encontro desses artistas que foi acontecendo durante os anos foi o que foi fazendo a gente descobrir essa poética, essa linguagem que fazia com que a gente se sentisse inspirado produzindo. Foi afunilando, né? Depois de algumas múltiplas experiências.
Dice que fueron encontrando la poética propia de su grupo y esta propuesta que tiene más que ver con las bionarrativas a partir de bastantes producciones y de ese encuentro e intercambio entre estos artistas que venían de estos dos polos. Sim. E aí dentro desse lugar, o Ateliê 23 começou uma pesquisa que era sobre histórias reais, um teatro documental. Interessava a gente a falar sobre o que estava acontecendo naquele momento. A gente tinha... desculpa. Comenzaron en Ateliê 23 una investigación que tenía que ver con los hechos reales y con las investigaciones que venían pudiendo realizar hasta ese momento. Sim. A gente tinha acabado de montar 4 espetáculos do Teatro do Absurdo, do texto de Fernando Arrabal, e a gente queria experimentar fazer um texto autoral agora, algo nosso. E aí tudo desde o início da concepção foi autoral, que foi Persona. Dice que habían producido 4 obras en base a textos de Fernando Arrabal, que es un español, y que después de realizar esas producciones quisieron realizar una escritura y una obra de producción propia y que a partir de ahí comenzaron con la investigación en un espectáculo que terminó chamándose Persona. Isso. Na época a gente resolveu fazer um espetáculo onde a gente estava querendo debater sobre o tema da transexualidade, onde homens, atores cis, fariam personagens trans. Na época, a gente não tinha uma questão política onde atores trans precisam fazer personagens trans, né? Nós éramos todos atores cis fazendo personagens trans, mas na época isso não era um problema. Então, quando esse debate foi levantado, a gente inclusive parou de apresentar o espetáculo. Bien, dice que la temática de esta primera producción denominada Persona tenía que ver con las identidades trans, que desde la perspectiva y el abordaje político de aquel momento no era incorrecto políticamente que actores cis interpretaran a personajes trans y que entonces lo hicieron hasta el momento en que eso viró, cuando viró de lo políticamente correcto en tanto a un paradigma vigente y actual, dejaron de hacer el espectáculo, pero que esa temática fue la primera que les convocó a hablar sobre identidades reales. Sim. E aí foi a primeira vez que nós, para a construção da dramaturgia, a gente entrevistou pessoas trans. Então a gente entrevistou 2 homens trans e 2 mulheres trans para construir toda a dramaturgia. E foi quando a gente começou a perceber que para isso a gente encontrou algo, e a gente só descobriu isso, obviamente, já na temporada, a gente descobriu que teve algo diferente, provocou algo diferente no coletivo do ateliê naquele momento. En aquella ocasión, para poder crear la dramaturgia de la propia grupalidad, fue la primera vez que entrevistaron a 2 personas de identidad trans femenina y 2 de identidad trans masculina, y que eso de alguna manera provocó en el grupo una primera experiencia que les marcó para el resto de sus producciones, como un antes y un después, que tenía que ver con el encuentro real y la investigación real de estas historias de vida también reales. Sim. E aí foi quando que desde aí todos os nossos outros espetáculos começaram a trabalhar essa perspectiva autobiográfica ou biográfica ou documental, e a gente começou a investigar todas essas nomenclaturas que já existiam naquele momento. José de Ferral e outras pessoas. En aquel momento empezaron a investigar lo que tenía que ver con la producción biográfica, la producción autobiográfica y, ¿cuál era la tercera? Documental. La documental en general, y sobre todo habían investigado en fuentes como Josep Feral, etc. Isso. E aí foi dentro desse lugar, analisando... Josep Feral es una investigadora canadiense, ¿sí? Sim. Sí. Que ela trabalha essa perspectiva do teatro documentário e o real em cena. E por muito tempo ela foi a base ou o que a gente encontrava mais próximo com a nossa produção. Embora a gente percebesse, analisando minimamente as nossas obras, alguma diferença.
E aí foi quando o Tassiano, nosso diretor, começou a pesquisar isso no mestrado dele e no doutorado, analisando as nossas próprias obras. E aí, a partir disso, a gente foi descobrindo as diferenças que tinham do teatro documental, do teatro do real, que é o nome que a Josette dá para a pesquisa dela, né? E qual a diferença dela para o que a gente hoje chama de bionarrativas cênicas? Sus primeras producciones fueron basadas en el marco teórico y conceptual de Josep Peral. A partir del momento que el director de su grupo, Tassiano Soares, ingresa a la universidad, comienza un trabajo de investigación sobre sus propias producciones que les hace correrse de esa conceptualidad y que les hace producir una nueva que tiene que ver con un término específico que ellos denominan bionarrativas escênicas. Sim. O que são as bionarrativas cênicas hoje no ateliê? As bionarrativas cênicas, elas trabalham por duas perspectivas. O real existe, mas a gente se baseia na teoria da precariedade da Judith Butler, a filósofa, e numa pesquisa da neurociência que tem a ver com os neurônios espelho sobre a provocar comoção no espectador. A gente começou a analisar o espectador, o que nós, enquanto a gente ia para a sala de ensaio, criar as cenas pensando como as nossas ações influenciariam quem estaria assistindo. La investigación de ella comienza basada en un concepto de Judith Butler, que es el de precariedad, y también, por otro lado, en algo de neurociencias cognitivo, que focaliza sobre qué siente el espectador. Isso. Bien, en relación a las producciones. Isso. Sí. O doutorado do nosso diretor, do Tassiano, foi por esse caminho, onde ele analisa que os nossos neurônios espelho, eles conseguem criar algo diferente do que seria a catarse de Aristóteles. Dice que en base al doctorado que produjo Tassiano, tiene que ver con pensar desde las neurociencias que la afectación del espectador produce algo distinto que no es exactamente una catarsis, el concepto de catarsis. Sim, é o conceito que a gente já adota, que é o de comoção, que é quando o espectador, ao assistir o espetáculo, tem uma mudança efetiva na vida pessoal, na ação dele. A gente consegue, através do espetáculo, transformar a mentalidade ou as ações daquele ser humano pós-espetáculo. Então acontece uma mudança mental. La diferencia entre el concepto de catarsis es que este promueve una conmoción en el espectador que permite hacer una mudanza que no queda únicamente en un efecto de identificación y emoción, sino que produce una alteración en la vida de esa persona a modo de transformarla. De neurotransmisores, me imagino. Isso. Isso. Bom. Emociones. Sí. O sea, se traduce las emociones en la sinapsis. Las sinapsis neuronal. Entonces, ahí la neurociencia lo que está haciendo es localizar, inclusive hay toda una teoría acerca del alma, de las emociones, que se produce todo en el intercambio químico entre la mentita y la cabeza. Bien, ahí está la explicación científica. Exatamente isso. Llévatelo. Mas é exatamente isso. Então a gente começou a gente começou agora, inclusive, há 2 anos para cá, que foi quando a gente conseguiu, de alguma forma, definir isso, a estudar, inclusive, esse processo da neurociência, que é químico e biológico, para entender como que a gente consegue juntar isso para as nossas criações subjetivas dentro da nossa produção. Então, Dice que tuvieron que investigar al interior de la neurociencia estos efectos y estos mecanismos orgánicos, ¿no? del sistema humano para poder pensar a través de ellos y sus propias producciones los efectos que ellos querían producir en sus espectáculos. Sim. E isso é o pontapé da nossa pesquisa hoje. Mas em relação ao conteúdo das nossas peças, dos temas, a gente já caminha para o lado do que eu falei, do que a Judith Butler traz
que tem a ver com as precariedades, que é nos interessa, dentro das nossas produções, falar de vidas que estão à margem, de vidas que estão literalmente tentando sobreviver. E não é sobre qualquer história real, sobre qualquer documentário, não é qualquer coisa. E sim somente sobre vidas que estão à margem, vidas que estão sofrendo dentro do que a gente entende de hierarquia social e tudo isso. Dice que principalmente las temáticas que les interesan y que abordan tienen que ver con este concepto de precariedad de Judith Butler y que fundamentalmente se abocan a identidades marginadas por el sistema, que sufren la exclusión del sistema, que no es cualquier tipo de biografía la que les interesa, sino esa voz de los excluidos y de los marginados y de los sufrientes del sistema. E aí uma coisa justifica a outra, porque essa temática, esse conceito da Judith Butler foi o que, testando dentro dos tipos de espetáculos que nós já fizemos até hoje, é o que a gente percebe que hoje desperta mais comoção no espectador. Então, os nossos neurônios espelhos são mais ativados em espetáculos onde os conceitos da Judith Butler são aplicados dentro da temática dele. Encuentran esa fusión, digamos que logran ese efecto del estudio que hicieron de la neurociencia, pudiendo comprobar que estas temáticas son las que verdaderamente conmueven a los espectadores y producen ese efecto y esa modificación. Sim. É isso. Com isso. Cuando você queira, abrimos a preguntas. Ok. Sí. Aí, só para finalizar, eu acho que com isso, juntando com o fato de nós, o grupo, termos uma sede, o que é uma realidade muito diferente da cidade, fez com que a gente fosse muito louco. Então a gente produz muito. A gente hoje, de 2013, que foi quando a gente fundou o ateliê, até hoje, nós temos 20 espetáculos. E a gente fica em temporada de fevereiro a dezembro, todos os finais de semana. Tiene una producción muy vasta, muy importante. Desde que fundaron en el 2013 el grupo Atelier hasta el día de hoy, producen 20 espectáculos y están toda la semana haciendo funciones. Sim. Com venda de ingressos, que é também uma coisa fora da nossa realidade. Bien, dice que no es habitual en la región la venta de entradas para el acceso al espectáculo y que ellos están pudiendo sostener su propia programación con venta de entradas, lo que implica, digamos, un gasto, una inversión no cultural al público. Sim. E aí, com isso, no que a gente tem das últimas produções do ateliê, a gente começou a trabalhar dentro dessas temáticas, espetáculos que têm muito a ver com questões do feminino, por uma procura, às vezes, das pessoas, de parceiros externos, como o solo da Carol, que fala sobre questões autobiográficas da Carol, mas que acabam entrando, provocando identificação e reflexão sobre todas as outras mulheres, questões de gênero e sexualidade. A gente fala sobre homofobia, transexualidade, sobre questões de... Enfim, como eu falei, todas as questões das precariedades, grupos que são excluídos e grupos que hoje a gente também faz parte dentro do ateliê, porque, enfim, todos somos gays, todos somos mulheres. Hoje o ateliê é formado por um grupo de excluídos, artistas. Os artistas são excluídos. Dice que Atelier todo está conformado por un grupo de excluidos, esa es su principal identidad y a su vez motivación para abordar estos temas. Son todos gays, son todas mujeres y que, bueno, por eso también les interesa abordar esas temáticas que tienen que ver con la mujer, con las transexualidades, con las identidades homosexuales y que en base a esas temáticas rondan sus producciones. Sim, acho que é isso. Bien, bueno, abrimos a preguntas, las que quieran, participen, aprovechen. ¿Por qué piensan que no hay personas adultas, mayores, en los grupos? Porque nosotros, acá hay mucho de personas adultas que están haciendo teatro. Sim. ¿No se comprende? No. que Por eu acho que dos você adultos? acha que os adultos não estão produzindo teatro no Manaus? Porque aqui sim é uma realidade que há muitos adultos e poucos jovens. Sim, muito. Deve haver mais jovens.
acredito que o que aconteceu foi um choque, principalmente das pessoas mais adultas, com a chegada da universidade, em que as pessoas que estavam saindo da universidade começaram a aprofundar suas pesquisas muito teoricamente, e o conhecimento antes era muito prático. E aí era como se as pessoas da prática se sentissem inferiorizadas por causa do conhecimento teórico. E aí, em vez de rolar uma união dos dois, rolou você se acha muita coisa só porque você está estudando. É tipo, o meu conhecimento prático é muito melhor. E aí, em vez de rolar o diálogo, rolou o afastamento. Acho que a maior, não é 100% isso, mas a maior parte foi isso. Encuentra que hubo un choque generacional, que las generaciones anteriores producían únicamente desde la práctica y que las generaciones contemporáneas, saliendo de la universidad, tenían todo un marco y un fundamento teórico en sus investigaciones, que ahí se generó una tensión que, bueno, un poco debatía entre quiénes eran mejores que quiénes, y que produjo que el grupo de experimentados se retirara, se abriera. Sí. Sí. Analiza eso, que faltou esse encontro entre gerações. Mas muito também foi como a universidade chegou. Porque a universidade chegou com uma postura colonizadora. Todos os professores do colegiado de teatro são de São Paulo, são do Rio de Janeiro. Então eles vieram com uma perspectiva de o teatro de vocês não nos interessa, nós não vamos assistir o teatro local, não me interessa saber quem são os artistas locais. E tanto que agora, hoje, o Tassiano foi o primeiro professor da cidade que conseguiu se efetivar no curso. O primeiro de todos os professores. E isso 10 anos depois que a universidade existe. Dice que ya me perdí. Sí, bueno, no, dice que en realidad la fundación de la universidad en Manaus fue bastante colonizadora porque vino poblando a los profesores, eran de afuera, eran de Sao Paulo, eran de Río, y que no tenían interés en la producción local, eran despectivos respecto a la producción, no les interesaba ver, no les interesaba un diálogo, y que de alguna manera eso produjo que estas nuevas generaciones que eran formadas por ellas tampoco pudieran tener ese encuentro, ¿no? con los viejos artistas, por decirle de alguna manera, al punto que hoy, que la universidad ya tiene 20 años, Tassiano Suárez, que es el director de la compañía Atelier, fue la semana pasada, ingresó como el primer director amazonense de la Universidad de Amazonas, el primer professor, ¿sí? Sim. Eu acho que também tem dois pontos que contribuíram para o esquecimento desses artistas mais maduros, tal, porque eles existem, eles estão em Manaus. Mas durante 24 anos nós tivemos um secretário de Cultura que ele mal acostumou os artistas, né? Então existia uma maneira de fazer teatro com um recurso que se recebia, por isso a gente não tem o hábito de cobrar ingresso, porque ele pagava para a gente fazer e a gente não podia cobrar, né? E outra questão é essa questão da produção, da gente ter que aprender na marra a virar produtor para dar conta do que a gente quer fazer, né? Eu acho que esses dois pontos, né, a gente tem que caminhar e aí deixar de ser só ator para ser entender um pouco da luz, entender de música, entender de instrumento, entender de produção e gestão. E aí eu acho que isso também contribuiu para o afastamento desses artistas. Mas eles estão lá, volta e meia, né, Alex? A gente vê, eu acho que faz muito tempo que eu não vejo. Nós temos artistas, né, que são mais velhos, maravilhosos. Tem a de Nelson, que ela chama de musa do teatro, mais ou menos. Encuentra que fueron, que estos artistas existen, están en Manaus, que fueron dos puntos los que generaron este alejamiento de la producción actual. Uno tiene que ver con que de algún modo había una especie de secretario de Cultura o algún puesto similar que había fomentado que la producción sea financiada por parte del Estado, pero que ellos de alguna manera no podían cobrar ingreso, entrada por taquilla a los espectáculos que producían, y lo vincula de algún modo a lo que es la profesionalización
en tanto a que ellos como jóvenes productores tuvieron que aprender sobre la producción misma, tuvieron que poder autofinanciarse y para eso cobrar entrada a los ingresos a los espectáculos. Y entonces son dos puntos de vista totalmente distintos al momento de producir. Por exemplo, escrever projetos, né, que eu acho que é uma coisa que afasta muitas pessoas. Né? Eu acho que nem todo mundo se sente capaz de escrever um projeto para concorrer a um edital e ganhar um recurso para montar o seu trabalho. Né? Tanto que a gente tem grupos que contratam pessoas para escrever um projeto. Sí, un poco acá también sucede, digamos, dice que para poder financiar sus producciones, ellos como grupos autogestivos están acostumbrados a escribir sus proyectos, a armar sus carpetas de producción para encontrar ese financiamiento y que no todas estas generaciones están preparadas para eso. Bien. Por allá, sí. Primero, tenían 4 grupos, o tienen 4 grupos en la ciudad de Manaus, el Teatro Independiente, para una población de cuántos. Y la otra es la prefectura. ¿Qué número tiene población? 2 milhões de habitantes. Não, acho que 3 milhões de habitantes. 2.000. Quase 3 milhões de habitantes. 3 millones de habitantes. Claro. Y la otra es el espacio de la prefectura, el teatro municipal. No hay. No hay. Não hay. No hay. Não hay mais. O Teatro Amazonas, ele Sim. é É lindo, do bom jeito. incrível, mas ele acaba fazendo com que não seja investido em outros espaços além dele. Claro. Porém, ele é um teatro que a gente chama de museu lá, porque ele é lindo, mas ele não atende toda a demanda do que as pessoas produzem. Ele não... Encuentra que el teatro de Manaus es muy lindo como un patrimonio histórico, ¿sí? Que es casi hasta museístico porque de verdad es un patrimonio cultural impresionante, solo que por financiar ese mismo teatro no se ocupó de que haya otros espacios culturales para las otras demandas y necesidades de producción que tienen a nivel regional. Ya que no tienen acceso, la pregunta era, si el Teatro Independiente quiere presentar algo ahí, no pueden cobrar entrada porque es estatal. No pueden cobrar entrada. No. Creo que sí. Se tiver o financiamento público, não pode, é proibido. Está Claro. escrito no Con edital. financiamiento público no se puede. Si les prestan el espacio, Exacto. pero no Isso. está financiado por el Estado, sí pueden cobrar. Sim. Levantar Allá ya tiene una pregunta. No, yo iba a preguntar si este choque generacional que se da dentro de las producciones también se ve dentro del público, porque además son temas que por ahí chocan bastante con las generaciones más grandes. Nada de eso. Bien, ela pregunta si ese mismo choque generacional entre artistas também se replica no público, porque as temáticas que vocês trabalham, de pronto no público maior, também generam essa controvérsia. Não. O público, por algum motivo, o público de Manaus é muito carente de assistir espetáculos. Então, qualquer coisa que tiver na cidade, o público vai. E eu acho que nesse lugar, pelo modo como os temas são introduzidos, até hoje, né, a gente sempre foi muito bem recebido pelo público. Sempre rola muito diálogos interessantes, assim, com outras gerações. Encuentra que al haber tanta población y tan pocos grupos de producción, verdaderamente la gente ansía acceder a las producciones culturales y que de algún modo el tratamiento que ellos le dan a esas temáticas al interior de sus espectáculos no generan un choque, sino que generan justamente esta conmoción en los espectadores. O ateliê já tem o seu público, então, a gente sabe que é impressionante, porque a gente cobra o ingresso, que não é comum, mas o ateliê tem, a gente sabe que a gente vai ter o público lá para assistir os trabalhos. Ellos como grupo tienen su propio público que les sigue y que saben que estreno a estreno, función a función, van a tener, a pesar de que no es hábito y costumbre en la localidad pagar entrada, aún pagando la entrada tienen la gente que va, así que les sigue. No,
Sí. Vuelva a pregunta. ¿Alguna pregunta que quieran? Yo quería preguntar, en este teatro grande, Amazonas. nombraron que habían dos grupos de danza y de música. ¿Qué estilo? Então, Erudito. não, tem o teatro, tem o folclórico, o de dança, tem um folclórico, que é o que faz, trabalha mais a linguagem regional, dentro do local. E tem o contemporâneo, que é esse que o diretor é de São Paulo. E aí, e de música tem a filarmônica, tem a orquestra de violões. E aí tem uma série de músicas que eu não vou saber te dizer aqui não, mas eu sei dessas duas aí, né? Sim, mas basicamente Dice que, en base a la pregunta que formuló la profesora, que los dos grupos de danza que hay, uno es directamente folclórico, que se dedica a las danzas regionales, y el otro sí a las danzas contemporáneas, y que en tanto a música es más filarmónica, orquesta y ese tipo de producción. sim. Aí, porém, basicamente todos esses corpos artísticos têm uma gestão erudita, então é o balé folclórico, mas a técnica que eles usam para mostrar o balé folclórico é contemporânea, é balé clássico, o treinamento deles é de balé clássico. Isso, aí então a estética não aprofunda a nossa identidade, é superficial, é como se fosse comercial, sabe? Turística. Más estilizado. Claro. Isso. Si bien tienen un ballet que se dedica a las danzas folclóricas, la formación principal de esos artistas tiene que ver con algo más académico vinculado al ballet o a la danza contemporánea, por lo que no termina de reflejar profundamente la identidad cultural del pueblo amazonense. ¿Sí? Una más, habían nombrado un grupo también de danza que trabajaba más como la... Sim, a gente consegue. Índios.com. ¿Cómo es? Índios.com. Índios.com. Gracias. Yo doy clase de historia de la danza, entonces como que me interesa un poco. Sim. Ela é professora da história da dança. Sim. A Índios.com, ela é um grupo que trabalha com muito respeito a essa identidade amazônica. Eles conseguem criar artisticamente um espetáculo muito interessante, mas que não é nada superficial, porque ela realmente tem uma pesquisa aprofundada e muito respeitosa em relação a essa ancestralidade. Então é bem interessante. Indios.com es una compañía autogestiva de danza que sí verdaderamente refleja la identidad regional y que lo hacen con mucho respeto en sus producciones. Quiero Sí. hacer una pregunta en cuanto al biorrelato. Sim. ¿Cómo es la selección? ¿Cómo convocan a esas personas que ustedes van a investigar, van a hacer el trabajo? Y cómo es la construcción después de esa historia, en la construcción del personaje después. ¿Cómo hacen? Investigan, escriben, y después cómo lo llevan en la construcción a escena. Como é que você elige as histórias das personas que você vai contar e como é um modo de dramaturgia e construção cênica. Como é que você termina construindo a interpretação de um personagem que existe depois da sua pesquisa. A gente, normalmente o compromisso da gente depois, enquanto a gente está escrevendo, mesmo que a história seja real, a gente trabalha uma teatralização em cima da história real. Aí, então a gente autoficciona nós mesmos às vezes, ou as histórias de outras pessoas. Então quando a gente leva para o palco, a gente trabalha, transforma em ficção, né? Aquele momento. Esse lugar do teatro performativo que acontece, que a gente chama assim também, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem um espetáculo sobre a mãe do Tassiano, que se chama Helena. E nenhum de nós se preocupou em fazer a Dona Helena nos trejeitos, ou na forma de falar, ou em como ela anda. Mas a gente se preocupou em fazer a Dona Helena enquanto história, enquanto mulher que sobreviveu no Brasil naquele período, enquanto mulher que criou uma criança ao mesmo tempo que cuidava de um marido com derrame.
Então a gente se atém à história, ao conteúdo. E aí com isso, cada ator tem a liberdade de interpretar ou de improvisar em cima do que lhe em cima do que lhe toca, do que ele encontra ali. Ouvindo aquela história. Isso. A partir de la investigación y la elección de las historias, las personas reales trabajan sobre el concepto de autoficción y de ficcionalizar esas historias, por lo que toda esa información la llevan al plano de lo ficcional, no es condicionante. Hay un autor que habla de eso, que es Sergio Blanco, es un autor uruguayo que vive en Londres, que es el concepto de autoficción, ¿sí? Sí. Digamos, de ficcionalizar la historia real con una determinada cantidad de principios, en donde eso ya se constituye performático y escénico y tiene una vinculación con la historia real, pero tampoco es la historia real. Porque duele. Y luego habló por ejemplo, citó una producción que fue basada en la historia de la madre del Tassiano, que es el dramaturgo y director principal que tiene la compañía, de cómo ella criaba a su hijo al mismo tiempo que tenía a un compañero con un derrame cerebral, y que bueno, tuvieron entrevistas, tuvieron relatos, tuvieron acopio de archivos y de información, pero después ellos, como actores y como actrices, interpretaron su propio personaje en base a eso, ¿sí? Sim. Inclusive, estamos aqui por causa de um projeto chamado Cabaré Chinelo, que a gente está coproduzindo junto com a companhia da Garcia Sati. E é um trabalho que a gente hoje está nesse processo, onde a gente tem as histórias reais das prostitutas que foram traficadas, na verdade, essa é a verdade, dentro de um cabaré lá em Manaus. Porém, a gente tem citações dessas prostitutas em jornais. Então, o que a gente vai fazer vai ser criar elas a partir desses relatos. A gente vai personificar cada uma delas a partir desses relatos históricos que a gente tem, que saíram em jornais, que a gente tem acesso em livros de médicos, de profilaxia, históricos, enfim. Un trabajo con investigador también, con Narciso, sim. Actualmente están trabajando en una producción que se llama Cabaret Chinela, que aborda la historia de unas prostitutas que trabajaban en ese hotel que se llamaba así, Chinelo, ¿no? No. Sí, Hotel Casina. Hotel Casina, y que ellas acopian información de archivos periodísticos, de jornales, en los que hay suministrada determinada información sobre las prostitutas en sí, pero que en base a esa información recortada, más lo que pueden trabajar con un historiador que tiene un doctorado específico sobre una tesis, ¿no? sobre el tema, ellos juntan información y luego inventan la totalidad de la vida de esas prostitutas para poder interpretar en el espectáculo, ¿sí? Digamos, la información real que tienen también es muy poca y también tiene un punto de vista que es el relator de esos jornales, pudiendo contextualizar históricamente con el trabajo del historiador, es que ellos terminan de dar la creación total para el sentido de lo que quieren abordar, que tiene que ver con el lugar de la mujer objeto, una red de tratas, etc. Bien. Bueno, no sé si... Estos 4 grupos, estas 4 compañías, ¿qué capacidad de gente, de actores y actrices tienen? O sea, ¿hay mucha gente trabajando ahí o son reducidas porque cuesta como mantenerlos? Sim. Os grupos são muito pequenos. Teatro de grupo é muito difícil por si só, né? Mas os grupos são pequenos. Acho que a gestão do grupo normalmente é feita por até 5 pessoas no máximo, todos esses grupos. 2 ou 3 pessoas que cuidam da gestão do grupo, mas tem muitos atores e artistas convidados. E aí porque cria-se, inclusive entre nós, uma rede de apoio para que a gente consiga trabalhar, né? Então, entre grupos também existe essa rede. Na nossa sede, por exemplo, a gente está sempre recebendo esses grupos para que a gente consiga se ajudar mesmo. Então, a rede de apoio é grande, mas os grupos mesmo, a gestão deles normalmente é feita por no máximo 3, 4 pessoas.
La gestión de grupos es muy complicada, son grupos reducidos de 4 o 5 personas que realizan la gestión de producción al interior de esas grupalidades, pero sí tienen un apoyo mutuo y una red establecida en la que a veces invitan artistas a participar, que exceden al grupo en sí según la necesidad de los espectáculos, pero que sí están fortalecidos esos 4 grupos en una especie de red común y asociación que se retroalimentan y fortalecen em suas próprias práticas de produção. Sim, e não necessariamente também sobre o mesmo tema, porque tem um grupo que trabalha somente com palhaçaria e coisas circenses. Nós trabalhamos a questão das bionarrativas, o teatro do real, o teatro mais contemporâneo. O Madison trabalha com outras temáticas também, de teatro de papel, de dança não é... teatro contemporâneo também, né? Teatro físico, isso que eu queria dizer. É isso. Cada grupo quizás que tiene determinado perfil o característica de producción, por ejemplo, ellos trabajan en bionarrativas escénicas, otros trabajan más en un teatro contemporáneo de irrupción, otros trabajan en un trabajo de payasos, clownesco y circense, y que sin embargo al momento de necesitar esos recursos, vincularse, entran en vinculación, trabajan unos con otros invitados y coexisten, digamos, en una convivencia bastante cotidiana, saludable e cotidiana. Isso. Nós temos uma federação de teatro, né? E em que, por exemplo, eu fui olhar ali a quantidade de pessoas que estavam no WhatsApp da federação, são 56 artistas de teatro, né? Tienen una federación de artistas, contabilizó ella cuántos eran que estaban en el grupo de WhatsApp, que son 54 artistas de teatro, 56 artistas federados, ¿no? En una federación, sí. ¿Hago una pregunta? Sí. Perdón, voy a captar. Digamos, teniendo en cuenta la cantidad de personas que viven en el estado de Manaos y la cantidad de personas que conforman los grupos de teatro, ¿vio un crecimiento después de que se creó la universidad o es casi la misma cantidad de personas que había antes de que se genere la universidad? Y previo a formación da universidade, estos dos generaciones de artistas con agora a nueva generación de artistas, ¿es mayor o es menor o es igual? Por algum motivo também é igual, porque uma coisa que esses novos artistas não têm, diferente dos mais antigos, é a questão da resistência. Os artistas mais antigos, mais experientes, eles tinham uma casca dura, eles aguentavam mais. Não é uma vida fácil a vida artística. E, por exemplo, nós, ateliê, eu, né, basicamente, vivo do ateliê, então não tenho outro trabalho. Então, antigamente, era mais fácil você encontrar alguém que estava tentando sobreviver de teatro, só de teatro, do que hoje as pessoas saindo da universidade. Porque saindo da universidade, sem a prática, é muito difícil. Então, agora está começando a encontrar esse equilíbrio, onde a prática está conseguindo se equilibrar com a teoria, para que esses artistas consigam se sustentar, digamos assim, nesse mercado e aumentar essa quantidade de artistas na cidade. Está equilibrado, es más o menos aproximadamente el mismo número de artistas y de producción, solo que quizás que encuentran que antes los artistas resistían de mayor manera porque era otro el contexto de la profesionalización y que estos artistas que salen de la universidad de alguna manera están más teorizados, les cuesta poder entrar al mercado, por lo tanto producir en la práctica misma, pero que lo están pudiendo conseguir para poder equilibrar ese vivir del teatro que no es fácil allá tampoco. Sí. Yo tengo una preguntita. Sí. ¿La carrera de la universidad, digamos, forma actores o forma docentes de teatro? Atores. É uma tecnicatura, na educação, não é um professorado? Não. A dança tem os dois. A licenciatura para a produção de professor, né, docência, e tem para o bacharel, que é o que é. Bacharel, você perguntou que era bacharel, Sim. né? É a pessoa, eu não posso dar aula, eu só posso atuar como bailarina. Claro, distinguen casi de manera similar a nuestras formaciones entre lo que es la formación técnica profesional en artes y el profesorado en las mismas,
Los bailarines y las bailarinas tienen el profesorado y la tecnicatura, pero ella, por ejemplo, está recibida de bailarina, no puede dar clases por no tener la formación específica del profesorado, y en actuación únicamente está la tecnicatura, no está el profesorado. ¿Sí? Así que a trabajar a Manaus todos. Entonces, ¿los docentes de dónde salen? De Sao Paulo, de El primero ingresó la semana pasada, que es el director de ellos. Com a minha graduação, eu não posso dar aula, mas eu já tenho especialização, e aí, nesse caso, eu já poderia. Eu esqueci de Mas falar é de agora que tá mudando. Eu esqueci de falar de fantasia, eles estão assistindo querer matar a gente, os pacotes. E eles também têm um espaço cultural, esse pacote. Un grupo que se olvidó de mencionar y no quiere dejar de mencionar, que se ha llamado Spatoya, que tiene también un espacio cultural. ¿Sí? Como compañera de Manaus no quería dejar de mencionarles. Digamos, una última pregunta chiquita. Todo lo que sucede a nivel producción es subvencionado. No, toda producción es subvencionada por el Estado o no, nada. Ellos encuentran sus propias formas de financiarse, por ejemplo. No, digamos que acá tenemos de todo. Sí. Ahí también es combinado. Hay grupos que sí, en la totalidad, algunos que reciben algunas y también de manera autogestiva se autofinancian. Sim. Para manter o grupo não tem financiamento do governo. São para projetos específicos, então é para montar um espetáculo específico que acontece, e não é sempre. Isso sim é propósito. Bueno, ahí tenemos una diferencia con la política de Estado argentina. El Instituto Nacional del Teatro tiene subsidios para la producción y tiene subsidios para los grupos de teatro independiente y para las salas. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de ellos podrían pedir para las tres situaciones. Sin embargo, allá en Manaus únicamente tienen para las producciones puntuales. ¿Se entiende? Ahí me surgió otra pregunta. En esos subsidios que tienen para las salas, ¿hay algunos? Ellos no tienen para las salas. No, hay subsidios para salas. No, nosotros tenemos. Nada más que para la producción. Sí. Agora a gente tem um chamado Equipa, que é específico de equipamentos, de teatro. Tienen el programa de desarrollo para equipamiento para las salas, en este momento. Mas ainda assim tem uma espécie de edital. É edital, tudo é edital. É um edital, você sempre vai ter que. Você manda a sua proposta e ela vai ser aprovada ou não. Es un concurso, ¿sí? No es que solo por peticionarlo se les va a asignar, sino que hay que ver si les entregan ese subsidio. Y ustedes en su propio espacio, sí, ¿pueden dar clases o no? Sí. De forma privada, sim. Claro. Bueno, vamos a ir cerrando. Última pregunta. No, tuvo primera pregunta que quería hacer hoy sobre la neurociencia, ¿cómo fue que la fue incorporando y por qué la incorporaron? O sea, ¿cómo surgió esto de la neurociencia? Porque me encanta, me llamó mucho la atención cuando la nombraron. Entonces, como yo soy docente, digo, wow. Sim, a gente resolveu introduzir ela a partir de... porque era a única forma da gente ter uma comprovação que não fosse pessoal, que não fosse subjetiva. Era o único jeito da gente comprovar de forma biológica, fisiológica, onde a gente tinha a comprovação de que algo realmente acontecia no ser humano enquanto ele assistia uma obra nossa. Então, o uso das neurociências veio nesse lugar da gente não querer entrevistar as pessoas para encontrar respostas subjetivas de eu achei muito legal o espetáculo e eu mudei minha vida. E sim, a gente queria uma resposta fisiológica disso, de que uma resposta, digamos assim, científica. Encontraron que esta línea de la neurociencia les daba un aval, digamos, de alguna manera, de una ciencia que podía correrles de la subjetividad, de la apreciación personal, y que sí podían encontrar respuestas más allá de yo sentí, sino de producir verdaderamente las emociones que pretendían en base a sus producciones, exactamente, de una manera científica. Sí. Es la psicología cognitiva conductual. Exacto. Porque el psicoanálisis hay que separarlo. Exactamente.
Es como una vuelta al público, o sea, que conversan. Vocês têm um regresso do público, fala com ele, dialoga com ele. Sim, Ou acontece chufam bastante. na puta cara. Essa é a segunda fase. No, ellos suelen tener encuentros con el público, diálogos, ¿no es cierto? Sí, acontece. Después de sus presentaciones. E também, antes de estrear um espetáculo, eles fazem um ensaio aberto. Ah, Que aí eles apresentam a obra para algumas pessoas e aí roda uma roda de conversa para entender como chegou até eles. Eu participei de algumas e nesse lugar de entender o que o público vai achar também. es muy interesante tener la mirada de un espectador, ¿sí? Dice que tienen la costumbre de, antes del estreno, abrir un ensayo al público en el que previo al estreno dialogan con el público en base a lo que proponen, a la temática, a lo que al público les pasa y que le resulta a él como espectador muy interesante y eso también retroalimenta la producción, ¿sí? Eso me hace acordar lo que sucedía acá con los mini-whip. Claro, exactamente. Los mini-whip era, una especie de dispositivo que había generado el grupo de teatro performático, sí, Carolina Donantoni, que era, la presentación de producciones en proceso, ¿sí? No terminadas, sino que se podía ir haciendo un seguimiento del desarrollo y el avance de esa propuesta artística. De alguma forma a gente tem um processo parecido, porque os nossos espetáculos, enquanto estão em temporada, a gente está sempre em processo. Se a gente precisar mudar alguma coisa, a gente muda. Teve espetáculos que já estavam apresentando há, 2 meses em temporada e a gente fez 19 alterações para apresentar de novo. Então a gente está sempre em processo. Normalmente as pessoas que vão assistir mais de uma vez, elas não veem a mesma obra mais de uma vez, ela está sempre modificando. Generalmente ellos tienen la obra en permanente mutación, por lo que por ahí, a pesar de que esté hace 2 meses en estreno, reflexionan acerca de algo de la puesta en escena, de la escenografía, del vestuario, del tratamiento actoral y van modificándolo, por lo que generalmente si una persona va 2, 3 veces, nunca ve la misma obra. Sim. Com exceção do cinema, que fizemos cinema pela primeira vez agora, durante a pandemia, e eu quase tive um troço, porque o cinema é isso, né? Grava, tá editado, está pronto e finalizado. E aí, ai meu Deus, eu quero mudar. E aí, horrível. Assistir mais de uma vez pra mim é tipo, não. En estas producciones financiadas en pandemia, donde produjeron de manera audiovisual, se encontró prácticamente en crisis porque no podía mudar lo que la producción que había hecho y bueno, no está acostumbrado a eso, ¿no? Están acostumbrados a que permanentemente cambie. Bueno, agradecerles a todos su participación. En verdad, para la escuela es muy importante que asistamos a estos encuentros, la comunidad todas las carreras, que podamos escucharnos, conocernos, debatir, pensarnos en base a determinadas producciones de afuera, no solo de la ciudad, sino de países hermanos, países extranjeros. Agradecemos infinitamente su presencia. Gracias, hermanos brasileños. Muchas gracias. Gracias a Lucía, que es nuestra MATP, que está ahí grabando. Y aprovecho a invitarles, el día 18, si bien inicia el receso escolar, supuestamente hoy, la escuela sigue su motor y va a estar abierta la presentación de Irina Casali, coordinada por Gustavo Vallejo, va a ser en el Museo de Arte Petoruti, en 51, 5 y 6. Y bueno, es en el mismo horario, a las 18 horas. Esperamos que quien quiera y pueda se acerque y esté de alguna manera haciendo comunidad y construyendo nuestra propia escuela. Muchas gracias.